topic is about will. First is the will denotes the tendency on the part of the individual to desire, seek, enjoy, incline toward, or strive for whatever is apprehended by the intellect as good, desirable. So, ang the will daw is, from the word denotes is kanabitang kuan siya kanang na nasa tong kaugalingon or nakaset na siya sa tong individual desire. So, if unsay ganahan nimo makuha bitaw or makuan seek is manang motong if ganahan nimo makuha. So individual to enjoy mo na kanang ganahan ka malipay mo ni kinahanglan nimo buhaton, to incline toward or strive for whatever is apprehended by intellect as good. So from the word good is kanang dapat maayo. So dapat ani is a force inside of us that begins to operate after we come to the use of reason. So kana ko nung before ta mo kuan sa atong will is nasa atong kaugalingon nga nasa to sa atong kaugalingon nga nana siya information bitaw before na to buhaton before or ma-operate karong jamoy lain nga makuan. So next is a gift every human being has been endowed by the Creator with the inalienable gift of choice to be a master of his judgment and his act. Choice is a free, so naaragod na nimo if unsay imong buhaton kay is free ram siya. So, act of man in research is search of the end or purpose for which he was made. Some mistake this end and think it is money or flesh instead of the attainment of perfect life, truth, and love. So, an honest choice is naadid na yung mahitabo nga makapili kag mali nga choices kanang dili bitaw sakto imong kuan na dili sakto imong nahimo nga choice instead of attainment of perfect life mas gipili nimo ang panandaliang kasiyahan for money kay mao lagi na attract ka sa money kay ganahan ka. So from untruth and love, so gibaliwala nimo ang love kay mas ganahan ka sa money. So the will is free to determine itself toward an end or goal. So the will is free. So from the world, the will is free. So ang will daw is free kanang nakay kaugalingong will bitaw nga kung say set nimo sa imong mind kay pwede nimo buhaton towards an end or goal. So if nakay will na posibilidad nga mahunong niya or possible mahimo siyang achievement imo. So motivation of the will to love God and neighbor. So kung ganahan jud ka nga mahimo bitaw positive imong will or ganahan nimo nga desire, so to love God and neighbor. So dapat jud mapagmahal ka sa imong kapwa tao bitaw para mas successful, to choose the higher good, universal truth and moral values. So kaning to choose the higher good, so from the word higher good kana bitaw murag dili pud mo baliwala universal truth. So kana bitaw dili porket para nimo sakto is sundon na nimo, dapat mo base jud ka sa universal truth kana bitaw sakto para sa tanan. Yan, moral values. Then number 3 is to act upon a decision. So before jud ka mo act is kana bitaw dapat na kay decision in life ba kung unsay mahitabo if buhaton nimo na. So to take the number 4 is to take the natural and logical consequences of decision and act. So to take natural and logical consequences, so if buhaton nimo na is kana bitaw nana sa imong logic ba nga maka comes out na ka og outcome before pa nahitabo. Then number 5 is to make responsible use of freedom. So di porket ang usat-usa na to is the individual rights is abusara na bitaw nimo, di porket kanang kinahanglan jud is dapat pud mo gamitog tarong ng imong freedom. So
dili jud dapat abusaran. To exercise self-discipline and control the emotion. So kana bitaw nga kay will nimo, kay willing mo ka nga, kay ani palit ko kanang mo palit ka og tuwaan kay ganahan lagi ka ani. So imong will dapat is self-discipline nimo ba nga kay bawa ka nga di kaya sa imong mama nga palito na nga butang is pugson jud nimo kay kana laging ganahan lagi ka. So manang dapat i-control nimo na emotion kay magilak-hilak ka man ang makonsensya imong mama nga mapugos na palit bitaw man ang dapat din maghimo ka og self-discipline. So ang number 7 is to preserve and sustain and commit. So i-sustain daw if ganahan jud po ka dapat din pod willing bitaw ka kana bitaw kuan ka na kay consistency ba nga dapat nimo buhaton na para mahimo kang og committed ka sa imong gibuhat para dili bitaw nang masayang ra kay nabang ko iban nga kani ganahan ho pero igabot sa at the end of the day is kana bitaw makuan ra sila kanang mawadaga ba undahon na nila bitaw manang to preserve, sustain and commit. So manang motivation mo kanang dapat sigihan jud nimo hantod ma-achieve imong goal. So ang number 8 is to change and improve. So if kana bitaw makaabot ka og realization nga kay bawo ka nga mali na din ang imong gibuhat. So dapat nimo utro na jud na kay bawo na ka nga mali. So ngano ipadayon to man nimo kung kay bawo na ka mali, di ba? Kung kay bawo na ka makasakit na kasalain, dapat i-improve nimo ang self kay at the end of the day kanang imong kaugalingon ra man jud ang motabang mo. So to practice virtues or good moral habits. So kani is ma-practice mo siya is at home naman. So ang dito na tayo kuan kani bitaw siya sa internal location of violation of the moral law. So ang ignorance, so from the word ignorance, lack of education, confusion, lack of understanding of rules. Kani bitaw way pakibana sa mga rules, sa mga rules, lack of education, confusion. Kaya naman dili niya sabto niya rin baliwala tanan. So number 2 is passions, anger, hatred, revenge, or perceived injustice, laziness. Number 3 is fear, punishment, threats, responsibility. Fear of manarang mahadlok ka nga daw na kanang hadlok ka nga mapunishmentan ka kay sa imong responsibility. So violence, street of lack of self-control. So ano bitaw ko ban nga nag-away gani so bago na ka dito kay kana bitaw way pugong sa kaugalingon ba kasi ba ka nga joke ra dito. So dapat jud makakuan ka self-control. So number 5 is habits, drug addiction, alcohol abuse, or lying. So kani is kanang drug addicts bitaw ka nang mahabit na ni mga magsige kuan og mga sige tumaro drug, alcohol abuse kanang mga sige nakagtagay imbis kay nakay buhaton magsige ni nakagtagay nakay exam magtagay una before magtuon manang alcohol abuse manang maka violation of the moral law, abuse. So from the word lying, mamakak. So dili na jud sakto na ang mamakak. So abnormalities, emotional disturbance, and phobias, hysteria. So mara na abnormalities, emotional disturbance kani daw maka-disturbo sa imong kaugalingong emotion. Na maphobias ka ng mga mapobia ka na kuan ka nang pakumahadlok ang pakurutan nga na. Yeah, mara na yung topic sir, tama na sa internal location of violations of the moral law. So nanay laing motiwas na. Thank you, that's all.